Bisramganjni simi Tagajola thangmani tei Jompujolani simi Chomponagar thanglai jukhlaimani lama belanyo hamia angjak tabuk malkhung mothonai rok malkhung mothorkhani belakino jungjal kasajagui tongkha jora jora o lahar pati murok pati o all lama o NCC habanoni phasingtei lama snamrok japhano tabugo pairi manyakho all lamano kisa musha snamani bohaino wati phai deroi thangbaikya tabuk kheto albaima hake gudrak mudrak angjak all lamani jungjal tui auto malkhung mothonai rok jagaibari harung kami lama kasru laikha lama kasrunai lukurok sawi khonarokha o lama tei মন্ত্রী মিনিস্টার ডিএম জিএম থাংলাই হুখলাই tongo phiaba o lamani bagai kisabo wansugya haini bagai joli laijak malkhum mothonai rok o lama kahamke snamai rejangnani kok rojagya sa lama kasumani rosajagla khonai salaikya malkhum mothonai rok yagulo patimano khonai sibaijela DM ni dagima bai SDU PWD ADM Padima thayo phainai phik bai sing lama makasumani sara bosor sing dirgo nasingi tongha lama odek solia sing bar saka kontrak tanabo lama buhro tangna jang bor ek mas time rekha phaya sukbar phanya kok phaya sing sini lama hamyangi sing obrun makhlaja angor yang jompui bisrangonjo tu yang somponagar ponjo thango lama joto office bolok tolok sob DM SDM ponjo lama tilayu borok nugui tongo lama no সারা বছর লামা হামিয়াকে जों लासिमा तमनि सिन गारि 2 दिन चालगो सिनि साखा हामियाङै थाङो पेसेन्जार त एक्सिडेन्ट कालायुन आबो नों साबा मानजाक देबर मानजाकै थाङो आबो देबर चालंना रिया अमक समग ओइ हाइंगो मय साजागो जों तङै माले जों तिनि रास्ता अबरुन मा खलाइया जों कन्ट्राक्ट टानो साजाक बार एक मास ओ लामा खलाइदि फायानो कगरुवा फाया जों तिनि बायदि दाखो मा लामा माकासुकासों 20 बोसोर का लामा हामिया हमके जे दंमोन लामा हामियाके 2-3 बोसोर नंखा बहुत लामा हामिया खालायना मन खालाया जों हायनि माकासुकासों जों अटो सालायनाय श्रमिक ओ लामा तैखे बियां थांमान म चम्पनगर गुलागाटी बेबेक थाङै मानो लामा ति म मेन रोड म बलक लामा जम्पुइ बलक म जों सावनाङै मा थाङो लामा की ओ जागासिम हामिया ना जतो जागन हामिया बहजा लामा अटे खालायनाय हामि आगि पुरा हामिया तमना लामा अटे खालायजा ताउ रिपारिन बा हामिया दं सुङै तंफा लामा सपायाखौ उनगो लामा हामिया सुङै तंगा सिन ओ लामा हाल बाहायनाय जोंआबो सोंना मोसुङो सोनामबायाखौ नरा खायकी ओ जे नरक आन्दोलन जे अबारुत खायबानि नरक खायकी माने कोनो आपति जनाखै अडो सांनाय रक खायकी समरिक अपति जे खाय नरकी दाबेर पार्टी रक दा जों दारबार पार्टी न जों अटो शर्मी जों लामा अबरुत खालाय सिन लामा हामिन बा जों लामा काहामाना बागै लामा काहाम जे माने आबो नरक जे दाबि खायमन सानथान दाबि खाय जों दाबि खालायगा जों कन्ट्राक्ट तानो नाजि कन्ट्राक्ट बाबु नों त लामा नारक जा नों ताव तोंजो तां पायमा बो सिलचर हनै सावो हाइ सावो आइजिएम हनै सावो हार एटेक हनै सावो जों कुन कक लामबो सापाया जबरिया जों बनो बार नायखा मास कासे समय रखाबो मास कासे समय पर शुक्रबार हनै सावका फाया जों बाध्यता माकासको लामा तिनि जे लामा ब्लक जे खायमानि आबोखौ बहुत थायो खायजक त सिनमा पमनगर जगाइबारी ग्राम बिसियो तिनि हायकाबा अ जनर जे लामा बर खायमानि आबो गयसे खनर ताम खायना जों याखरिया लामा सारा दिन तिनि आसुंनाय जों ना खोनाबो आसुंनाय जों लामा का मनायो जों तिनि लामा कासुंनाय सिमा खिगलायनाय लामायाव जों लामा सारुंनाय सारुगिया हायका सारुगिया सारुगिया कोना जरा तिनि टाइम बुझर ति तंनाय नरक जों सारा दिन तंनाय ना खोनाबो तंनाय जों लामा को सिनो समसुलुं यासा SDM DM सापायासा ना PW अफिसार फायनो नांनाय जों सापायलायनो नांनाय कन्ट्राक्ट तानो जों कन्ट्राक्टर जों मालाय फायनो नांनाय ब कक रिटाङै मालाया ब फायनाय ताङै जब्रु बनो रां साना जा तंग नाका ब बाजिदा साइ काटि तंग लामानो रां सानजा याव ब जब मारनाय ब तिनि खे नरक जे अबर खायमान जागा और की नरक माने कन्ट्राक्टर न हाके खुनो खाजा कन्ट्राक्ट खाजा जों कन्ट्राक्टर अलरेडी फोन खालायजा बरके फायने कक दर तिनि ब फायने फाया सरि हामियानि साइ तंग प्रेसार हार्ट अटैक नि साइ तंग आबो जों तो बनो नाइपु सगलिया सिनि लामा त जों हामना नांनाय नरनि जे अटो गारि श्रमिक रक जे अमखे ब जागोनि नरक जों बिस्रामगन्ज अटो श्रमिक पमनाव रुट चालंनाय जों হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ আপনি বুধবার থেকে শুরু করেন হ্যাঁ ঠিক আছে বুধবার থেকে শুরু করব হ্যাঁ আরো সবাই আছে এখানে তো কালকার দিনে না স্যার মঙ্গলবার বুধবার আরো বেজার যারা বলবো গাড়িগুলো যারা চালাইবো
রাস্তা আর এদিকে এদিকে বেশি খারাপ ওইদিকে খুবই খারাপ। সামনে রাস্তা আরো খারাপ এদিকে কতটুকু পর্যন্ত? আর 2 কিলোমিটারের মতো 1.5 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তার তো কমিটমেন্ট করছে তার লগে আচ্ছা সাড়ে কটাতে আমরা মানছি দিগেলে যেটা দরকার বুধবারে যদি না হয় তার কাছে আরে আছে তার কথা ইয়ে করবে বুধবারে না হইলে আমরা মেন রুটে বইব সাড়ে কটাতে মানছি আপনারা যে জিনিসটা করবেন আপনার নিজের সমস্যার লেগা আপনার গাড়িতে যে চলে তারও সমস্যা আপনি যদি হুট করে বুধবারে এমন করে বুধবারে তারা কইতে করবো হুট করে মেইন রোডে যায়েন না এসব জিনিস আবার ওইখানে আমি সবাই জানাই না না পর দিয়া এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে